कोण हांगासरी बदल हो त्याच्या हाती गट धरून त्याचा हात सकल करतो तू हो मागकिरा तुझा हात धरपी कोण इशू झालो दुखला बुकली झाले आज पळंग लागलो पळटा पळ होते पाहून तो धुल्ला होते धुल्ल्यान घुसपाडलो आणि पडलो पडटा हायवे हो पळून मुद्दा आणि हो पडटा लोकांना दिलं कोण चोर म्हणून ताका बरो बेदम मारलो लोकांनी. And in future, if such attacks are taken place, then we will deal with them very seriously. We are taking up this issue with the Honorable Chief Minister. धारगळ वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामाच्या कागाळी उपरांत इन्स्पेक्शनाक गेल्ले असताना ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकर हांकां मारहाण जाल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. ह्याच घटनेची दखल घेत महाराष्ट्र आणि गोवा वकील बार काउन्सिलाचे माजी अध्यक्ष संग्राम देसाय आणि हेर 20 वकिलांनी पेडणे पीआय नितीन हळणकर हांची भेट घेऊन संशयितांक अटक करून सक्तीची कारवाई करपाची मागणी केली. दरम्यान ओशेलबाग धारगळ हांगाच्या जमनीच्या प्रकरणात जे बेकायदेशीर कागाळ करतात ताची सरकारान दखल घेऊन चौकशी करची तसेच कागाळ करपी स्वतः कायदेशीर आसा काय असो प्रश्न करत आपली कागाळ नोंद करची अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या. मजगती या घटनेची गंभीर दखल घेत मुखेलमंत्र्यांनी ॲडव्होकेट वांयगणकर हांका जाल्ल्या मारहाण प्रकरणात सखोल चौकशी आणि संशयितांचेर कारवाई करपाचे निर्देश दिल्यात. आमका काय इंटिमेशन ना भितर पण पंचायत डायरेक्टरान त्यांना व्हिडिओ धाडले व्हिडिओन आणि पंचायतीन वग्गी रावन कितें केलें आमकां कांयच खबर नासतना हो काल पोलिसाक घेवन सदानंद वांयगणकर हांगा आमकां कांयच खबर आमी सगळे शॉपांचे लोक हयसरले सगळे हांगाच आसता न्हू जाल्यार जाल्यार कितें करतात ना आमकां हेका येयला आमी इन्स्पेक्शना आमकां नोटीसय धाडून कशी इन्स्पेक्शन ती एक लेडीज आसली ती आमकां समजून सांगूंक लागली समजून सांगतना हांवें सांगलें तुमी आमकां नोटीस दिया आनी मागीर या मागीर ती आमची एकटी ती लेडीज आसली बायल ती म्हणपाक अरे कंप्लेंट कोणी केला आमचेर तर निलेश पटेकारा जाल्यार ते निलेश पटेकाराक हांगा कित्याक येवंक ना तर तितक्यान तो कोण तरी वांयगणकर बोलो आपूण तो बोलो कोण तरी वांगडी आमकां एडवोकेटय म्हणून तरी सांगना आनी हो तो कानान फोन आनी निलेश हांगा कॉन्टॅक्ट जालो निलेश भियान येयना हांगा कित्याक आमी लोक कचरो जातले कितें तरी इशू जातलो म्हणून वांयगणकर आपूण बोलो आपूण येयला म्हणटकीर लोकांनी कितें केलें अरे तूं कोण हांगासर येवपाक अशें कितें जालें तितक्यान ती एकटी बायल हात करून ताका सांगता अरे तू कोण हांगासर येवपाक जाल्यार हो त्याच्या हातीक गट धरून त्याचा हात सकल करता तू हो मागकिरा तुजो हात धरपी कोण असो धरतकच त्याची चेडो आसलो घोव आसलो तो ताका राग येवचो ना इशू झालो दुखला बुकली झाले आज पळंग लागलो पळटा पळ होते पाहून तो धुल्ला होते धुल्ल्यान घुसपाडलो आणि पडलो पडटकच हायवे हो हायवे नॅशनल हायवे हांगासर लोक खबर आहा एक कोण चोर जाय जर चोरी कर आनी चोर पळटा ताका पळोवन मुद्दा आणि हो पळटा लोकांक दिलं कोण चोर म्हणून ताका बरो बेदम मारलो लोकांनी पण मारलो कोण आमी वळखना ताका ते भायर हायवेचेर तूं जाणा लोक कशे ते तुमी हे लोक हायवेचे आसता पळय हांकां खबर नासता कितें घडटा ते थोड्यांक कितें दिसता चोर म्हणजे सगळेच धांवता आनी मारता. त्यांनी हो विषय जो आसा पळय न्हू सामको सिरियसली घेवन ह्या विशयाचे तोडगो काडपाची गरज आसा कारण आयज 5 लोक आसा फाल्यां 10 लोक जातले परवा 20 लोक जातले जशे जशे वर्सां वाडटा तशे तशे फॅमिली वाडटा तशे तशे लोकांचे गरजोय वाडटा तशे तशे लोक आपापले बाबा रावपाक एक 3 मिटराचो रुमान रावंक जायना तो आपले खंय तरी बांदकाम काडटा तेजेर हे गदा हाडटात इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन म्हाका एक सांगात तुमकां विचारता सरकाराक विचारता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हांगा लोकांक जॉब कितले दिल्यात हे जे करतात इल्लिगल म्हणतात पळय ते पोटा खातीर करतात ते पोटार घेवन वयचे ना कोणूच घेवन वयचो ना सगळे हांगाच उरतले ते आपल्या पोट भरोवंक जाय म्हणून करतात जे जाणट्यान तेंच्या राखून दवरला आयज 4-5 पिढयो जाल्यो ज्यो जागे राखून दवरल्यात तेजेर आयज ते पोट भरपाचें काम करतात तेजो रेव्हन्यू पंचायतीक वयता तेजो रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाक वयता हेजो फायदो सगळ्यांक आसा कोणाक ना फायदो हेंका ना न्हू कोणाक ना फायदो बिल्ला म्हाका एक सांग हेंका सगळ्यांक तेजो रेव्हन्यू वयता सगळ्यांक तेजे पयसो वयता जाल्यार ते इल्लिगल कशे तुमी लिगल करून दिवचे आमी मागता तुमी लिगल करून दिया इल्लिगल केले मरे तेंच्यांनी मान्य आसा इल्लिगलच आसा कोण लिगल आसा आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक हांव एक निवेदन दिता किंवा ताका एक हांव सज्जन पडार घेवन आतां जे प्रदीप पटेकारान उलयला पळय त्याच भाशेन ह्या प्रॉपर्टीन फुडें सिरियस एक आमी कितें तरी लक्षांत घेवपाक जाय आनी सीएमाकय हांव सांगता सिरियस तुमी घेया इशू वाडटलो हो कित्याक हांगासर कोणाच्याच नांवार प्रॉपर्टी ना आनी सदी इलिगल ही घराक लागून हो हेच्या तो कोण वांयगणकर किंवा निलेश पटेकार कंप्लेनी दिवन हांगा लोकांचे आमचे कोणाचेच सारकें जावचें आनी लोक किल्लेसान कितें करीत ते आमी सांगूंक शकना तेन्ना सरकारान हांव मागता स्पेशली सीएमा कडेन हेचेर लक्ष घालचो बारकायेन आनी तेणी आमकां ह्यो न्याय दिवपाचो येवन हांगासर आमकां विजीट करपाचो एमएलएक आमी मेळ्ळ्या राती आल्लेकाराक तुम्ही एमएलए घेवन या नाल्यार तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर धाड कोणाकडे धाडा आणि ह्या जागेचो आमचो निकाल तुम्ही बरे भाशेन लावचो नाल्यार जो इशू व्हडलो क्रिटिकल आहा सर प्लीज पांया पडटा तुमच्या
We got information that an advocate has been assaulted. I being the member of Bar Council of Maharashtra and Goa and a guardian member for the state of Goa, as soon as I received information, I reached here along with the team of the lawyers from Sindhudurg as well as Goa. Firstly, we met the Mr. PI, and after discussing with him, we found that he is taking proper action. But there were certain important issues which we needed to highlight. See, the thing is that he has not gone there only as a lawyer, but he had gone there with a team of government officers, and therefore whatever act has taken place, it is obstructing justice, and therefore we had requested the investigating officer to add the concerned sections, which are serious one. It's a serious offence, old section 353 of Indian Penal Code. So therefore we have requested the PI to take proper action, and he has promised. Now the second part is, all the lawyers are showing solidarity towards Mr. Vaingankar. The reason is that nowadays there are so many incidents where the lawyers have been attacked by the opposite parties, and which is condemn such attacks, and in future if such attacks are taken place, then we will deal with them very seriously. We are taking up this issue with the Honorable Chief Minister and also with the judiciary and the police. POची एक इंजिनियर असली, लेडी इंजिनियर, पंचायतीचो सेक्रेटरी असलो, सरपंच असलो, एक नारोज सरपंच धारगळ पंचायत नारोजी म्हणून एक पंच मेंबर जी उपसरपंच हाती असली, एक पंचायतीचो क्लार्क असलो, BDOतल्यान दशरथ परब म्हणून एक स्टाफ असलो त्यांचो, त्यांनी त्याच्यात लागीं ऑथॉरिटी लेटर सबमिट केले आणि त्या ऑथॉरिटी रिसिव्ड कॉपी घेतली. ती कॉपी घेऊन हांवें बॅगान दवरलेली, ते बॅगूय चोरले आणि कोर्टाच्यो फायली आसा तेय चोरले. એટલે खबर आसा बरे भशेन तरी एका एडवोकेटाचेर अशा प्रकारे अटॅक. लोकांक सुद्दां तेंचें काम करपाक मज्जाव केलो तेंच्यांनी, तांकां मदीं डिस्टर्बन्स केलो आणि ते काम करच्या आदी तांकां घरा वयचें पडलें, म्हणजे ऑफिसान वयचें पडलें रिटर्न.